Muna siya ramen nga totoo na. Singan. Unsa kalab? Luto ko. Unsay malutoon? I do the cooking ko. Suwayan na to ning ramen. Unsa nga ramen? Unsa ni? Muna siya ramen nga totoo na. Singan. Ottog. Unsa? Ottog. Ottog. Uy, kabad niyo. Unsa? Ottog ramen. Otog ramen. Asa ba? Ottogi. Ottogi. Ottogi ramen. Otog. Indot siguro nagawa. Parental guidance ni nga video, guys. Ottog ramen. The name is parental guidance, pero Ottog ramen. ang flavor ani, ang flavor ani is for all ages. Cheese. For kids, na cheese, na yan cheese. Ano man? Na-curious lang ko ba kay kuha mo good? Cheese Ramen. powder. Pero nako i-explain ana niya sa cheese. But for now, tanaw na to how to cook. Sa pag-cook. Sa man lang mo sa first step. First step niya kay 550 ml. So 2.14 cups tubig. Sa Binisaya pa unsa kadaghan kay maglibog man ta ng cup ana. Unsa man na imong pamagi? Duha ka tasa pero sa ko ni pero lang wala tong sa kuan. Sa Binisaya pa kana na lang Panaksa mga panaksa nato. Ang panaksa namo kay kuan usaog to nga aning bowl. Mainga na kadako. Na-preheat. Preheat na. Wow. Boy, ini to gid daw ang ka. Be? Be. Enough naman siguro ni. Ay sa tanaw. Ay, kung ano to gamay. Feeling na ako gamay lang gyud. Dili na mabtan og tunga ana. Okay lang. Gi. Okay. Karon ako mo sa pagkawan. Okay, na ako'y fried chicken na go up. So excited. Bring to boil. So ini ka bukal na ni. Kuan na to na siya. Ilunod na to na siya ang noodles niya. Lutuon na to for kuan 4 ka minuto. Okay. Yeah. Kama na na. Usa pa isud ning kanang kuan. Isud niya. If you're using the same kalan like us, you can set it up to soup. We chose soup. I think pwede gyapon ang hot pot ba. We prefer soup tapos mga mid na temperature para dali siya mabukal. So these are the ingredients inside. We have kani mauni iyang ay baliktad. Kani mauni iyang powder soup, and then this one is a vegetable flakes. So, mga dehydrated vegetable flakes. Nga, isagol natin ito later. And then, the third one is ang ihang cheese powder soup. Actually, we tried this one before. And then, although lami ang cheese, but na-curious me kung unsa iyang lasa kung wala ang cheese. So, what we're going to do today is, we will only mix this one and this one, tapos kani siya dili na mo isagol dayon. What we'll do is as we eat, aya may magbutang when we put something in a small bowl like this one for example. Igbutang na mo sa food dinhi ay sa soup dinhi. Aya dayon may magbutang og cheese powder depende unsa kadagan among ganahan. So we can test kung unsay lami kung naay cheese o walay cheese. So now nagbukal na atong water. So, what's next, Lalab? Bring to boil ang noodles. So, di lang ako na-crush para dili na mo i-crush. Sige, go. But if dili mo kuan guys, if you don't have chopsticks at home or you don't know how to use, I would suggest that you crush the noodles para bisag magkutsara mo later, sayon siya kaunon. Okay, and then close balik. Bring to boil for 4 minuto. For 4 to 5 minutes. Or depende sa sitwasyon. Basta bantay lang.
Sa mga health conscious dyan, or sa mga curious, ito ang nutrition facts. 470 per serving, 470 what's that? Calorie something, whatever. I don't know how to read anymore. And then protein, some fats, saturated fats, carbohydrates, pinakamalaki, and then sugar, sodium. So if you're on a diet, best to eat this without rice. For some people that might sound weird, especially for non-Filipinos, but in the Philippines, we usually eat noodles or ramen with rice kasi halos hindi kami mabubuhay ng walang rice. So this is for Filipino note. If you're on a diet, do not eat this with rice para hindi masyadong ma-overload kayo ng carbs kasi siya carbs na rin siya. Okay, next. Seasoning. Okay. Nag-boil na siya. So, ano ang next one? Pahinayan. Okay. Okay, mag-mix naman ba? Less than mid. So, mga 3 points. We are using, by the way, this is Hanabishi na electric induction cooker yata. Induction cooker. Induction cooker. Yeah, induction cooker. Powered by... A few days ago, I was so amused kasi I was watching Sir Lloyd Cafe Cadena's video dun sa bagong bahay niya, and then parang nagluto yata sila ng hindi mukbang, bentilog something. Bentilog ba yun? Hindi, mukbang, basta something like that. Tapos isa sa mga kala niya is exactly ganito. So tuwang-tuwa ako, nag-comment pa ako dun. Exactly ganito yung model ng kala na inangat niya, na kasama dun sa mga ginagamit niya pang luto. Anyway, side story lang. So, nalagay na natin ang vegetable flakes and then powder. Kaning vegetable flakes ba? Kaya ang ma-remember na ko ani is camping. So, until now, naghahanap ako ng nag-research ako ng ways how to dehydrate vegetables properly para puhon, igmahuman ang pandemic, maka-mountaineering tabalik. I would know how to dehydrate vegetables para igluto-luto na to sa bukid, natay mga gulay-gulay gyapon. Because by the time you put it in your soup or in your hot water, mo expand siya balik as if it's fresh vegetables. So, just a fascinating thought. Kasi mas gaan man siya dalon compared sa kanang fresh nga vegetables. Yan. Smells so good. So, nara, atong ipabukalan for another what? See? Another, hindi ko ma-zoom. Ano ba? 4 minutes yan. Hindi mo ko zoom mag-100 doon. Hindi ko maintindihan. Teka lang, ayusin natin. Add soup mix and noodles. Simmer for 4 minutes until cooked. Stir occasionally. Remove from heat. Add cheese powder and stir. Mix well. Okay. So, we need 45 minutes more para maluto siya. After that, ready to serve. Tapos, pag mag-serve na tayo sa maliliit na bowl, like this, ay ata mabutang og cheese. Dili na to ibutang tanan nga cheese para kung may mga kasama kayo sa bahay na ayaw ng cheesy flavor, at least they have the option not to put. Yan. And, yun nga. That's how you cook. Ang salap. That's how you cook. Ottogi ramen. Ottogi ramen. Ottogi ramen. Otog. Wag. Ayaw, love. Mas masarap yan. Ay, char. Ako to i-cut. Bad yun. Bad yun, bad. Huwag kayo ganyan, guys. For adults only. Pampamilyang channel kami dito. Gaya ni Paulul. Ayan, oo. Huwag nyo i-edit, ha. Ayan. Cooking. Luto na na. Uy, open daw. Luto na siya. Wow. So excited to eat. Napagay fried chicken. Ah! Okay, that's it. Mas lami siya. Mas lami, wala cheese. Mas lami may cheese. Okay, let's try it. Ako last time kay gilamian ako na cheese. But,
Ako sa tsuwain ko walay cheese. So, eto na. Luto na ang aming ramen. With or without cheese. Depende sa imuhang choice. Then, some fried chicken. Disclaimer, hindi ako nagluto niyan. Binili ko lang sa labas. Binili pa ng lalab ko. Some egg. Let's eat. That's all for today. Nag-share lang yun sa akong pagluto o ramen. So, that's it, guys. Mukhaan sa ani. Bye-bye for now.